Salam menjuah-juah, salam sehat, salam damai man banta krina. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, malam dengan meriah ukurta, baca dengan kaki kita jumpa arah media enda, lako banci ras-ras ngerenungkan kata di bata. Jumpa kita ibas bahan khotbah guna tanggal 10 siwa Oktober tahun 2025, sini gelari minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega PPOS Ras Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih. Ope kita menakan ngoge kata di batas sekaligus merenungkan isina. Mari perlebih ras kita ertoto kita. Kuasa dukap Tuhan tetap nemani dengan ngarak-ngarak kegeluhan kami. Semaka tetap atan kami datkan kesempatan simbaru, ibas wari simbaru enda, lako ngerenungkan sada bagini bas katandu tole. Ajari dage kemahendu sidam alu keterbatasan enda Tuhan, kelaatan ia guna cacarkan isi katandu, dengan kami pe lah hanya terzeng jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman, ersaksi mandoni enda alu palas katandu. Maka ngerana dage kam Tuhan, sebab kami nggo sikap lakon dengkahkan kam. Ibas gelar Kristus kami ertoto. Amin. Mari sioge kata di batas si jadi palas renungan ta ibas kitab Lukas. Lukas bindu 12 ayat 32 seku ayat 34. Kata na bagenda. Kini bayakan i surga. Ola kambiar ora rasan sikiti sebab meriah ukur bapandu mereken kini rajaan man bandu. Dayakan kerina arta-artandu, senari bereken duit naman kalak musil. Bahanlah dompet du sin teguh, jarah papolonglah kini bayakan du i surga. Ije la urak baliganna, sabab lai bengketi pinangko, tapi ipan nget-nget. Sabab ija arta-artandu, ije pe ukurdu. Sejenda kata di batas si seman banta, alu tema nampati teman, alu kinilitan. Isapa kami kakak mulihkan kerina shalom mencuah-cuah. Kekalian Tuhan, adi isungkun kam, apai kam si pernah nampati. Tentu rata-rata ngekerina pernah kita nampati, mabagai? Pasti, selaku ngawani gereja, kalak Kristen, rata-rata kita pernah nampati kalak. Jana adi isungkun kai motivasindu ibas nampati tentu pelain-lain ka. Ibas ada kelompok ingan pulung kalak si ipersada ibas erbagai suku, budaya, bahasa, agama. Isungkuni me karena motivasi na adi isuruh nampati rikutkan pengalaman na. Let pernah singaku maka ia nampati perban mekuah ate, ya kasihan, tersentuh perasaannya. Debakang aku ia nampati ban mela ketadingan. Kalak pe nampati aku kang cakarilang atena. Debakang biar pagi lalit sinampati ia direh kesusahan. Maka sampati nakala gelah ia pe pagi isampati. Janah lit kanga piga-piga kala sinampati gelah ipujikan. Rasi debana motivasi terselubung guna jadi motivasi bas nampati. Jadi pertanyaan refleksi man banta, motivasi si kuganga si payona bas kita, ya. Si payo nakalrikutkan pengajaran Kristus ibas nampati teman. Motivasi si kugange si payo. Mari si pabagasi lebih ora tenta ibas wari si senda enda. Palas renungan ta enda itulis sekala si tergelar Lukas. Si itandai sekala tabib, ya dengan duarit dokter. Kemungkinan besar ia merupakan salah satu teman Rasul Paulus. Isi kitab enda informasi si enggo ipopulungi Lukas arah saksi termasuk pe ajar-ajar ni Tuhan Yesus. Menakan arah berita ketubuhan Yesus,
pengajaran-pengajaran na, perbahanan-perbahanan na, seku peristiwa penyalipan guna nurikan. Maka Yesus mo anak di bata. Ia maka Mesias, juru selamat. Maka bas ayat si jadi renungan ta enda ibenai alu pedah ola biar. Ijenda Yesus ngaju tapi memotivasi kalak sinterem ola biar. Karena kaikin si Tuhan maka pengaju enda isahkan Tuhan Yesus adi sioge ku ayat-ayat sebelumna. Ya, so adi ngoge pustaka lo banci seponggol-seponggol. Si oge adi menakan ayat 10 telunari. Yesus ngerana karena perumpamaan kalak bayak silenge. Ija kalak bayak endadai ersura-sura ia pepulungi ulih jumana alumbangun lumbung simbaru si tergalangan. Senari nina erkatabana ading go bagay ngo aman kelkap geluh kuete na malam ate tending kuni na. Kepekan rah di bata ngerana man kalak bayak endandai nina bodoh ibas berngi enda kam arus mate man isay ngekerina erta-erta singgo ipepulung du'ay. Enda ngatakan sama ka sia-sia kal kepekan usaha na pepulung erta-erta donindai. Sebab sewaktu-waktu pancing ia mate. Tak ding megerina erta-erta nandai. Cenarika Tuhan Yesus nahkan pengajaran maka ula aru ate ajar-ajar. Karena nakan tape uisi perlu kena. Sebab ergan ngegeluh asang pangan. Ergan ngebadan asang uis. Perika lamerdang larani lalit lumbung na. Tapi man ibahan di bata. Apa ika manusia? Ergan kap manusia sangken perik-perik. Nih naibas ayat 22 seku ayat 24. Maka selanjutnya Tuhan Yesus mereken pedah. Si benakan alu kata ola. Ya. Ayat 20 siwa ola aru atendu. Ola gulut ukurundu. Karena karena pangan ras inemen. Sebab arus kap buen ngukurkan karena sura-sura kini racan di bata. Gelah kerina si deban na ibreken di bata ni na ibas ayat 30 sada. Maka nasa kita ku ayat 32 si jadi renungan ta. Nina Tuhan Yesus ola kambiar. Pengaju enda imaksud Tuhan Yesus gelah ajar-ajar bagi pekala sita tetap ukur bas dalam iglu enda. Tetap minukur na lambiar biar. So adite iya mandi bata amin gia iya rarasan sikiti. Ijamini di bata geluh na. Bahkan kini rajan na peibreken na ni naizenda. Artina di bata mewariskan kini rajan na. Mankala si te. Jadilah perlu biar. Makanya isuruh nakape gelah dayakan karena arta-arta ando. Jenari bereken duit naman kalak musil. Ni na kain dia maksudnya. Kepekan maksud Tuhan Yesus si jenda selaku kalak sirkini teken. Tuhu-tuhu min yakin niya man Tuhan. Labot terjengaku-ngaku tek. Ya. Tapi tetap ukur pang yakin niya maka Tuhan namani ras cukupkan geluh na sekala-sekala. Sama kaalu keyakinan lah ragu-ragu guna nampati kalak musil. Begini naibas ayat berikut na bahanlah dompet dusin teguh. Jarang papolong lah kini bayakan isurga. Ngatakan sama kalak sita harus metehkai situ na fokus na basar kini teken. Fokus kalak Kristen lah bom papulungi kini bayakan idoni tapi papulung kini bayakan isurga. Sebab ije lawanci itang koras ipan nget-nget erta-erta Jadi kini teken mandi bata bahan kalak sita pangan papulung kebayakan isurga. Papulung kebayakan isurga artina git ngelakokan singan nate di bata. Ya.
Labo ngelakukan sura-surana jenari lanai ngelakukan singenate di bata. Tapi git ngelakukan singena ate di bata. Mengendalikan sura-sura daging, mengutamakan sura-sura di bata. Maka ibas konteks enda, git nampati si musil, labo pangan pepulung erta-erta bas doni enda. Endam si jadi fokus bas arkini teken. So adi papulungi erta ibas doni, ija erta-ertanu IJP ukur dunina bas ayat 34. Dalam arti lah bolit ketenangan, ya, lalit ketenangan. Sebab tarun jaga-jaga erta doni si banci itangko, si banci ipan nget-nget, lanai bo inget pengendas ku Tuhan. Maka kahit dage pesan man banta arapal serenungan ta enda kekalian Tuhan. Lukas selaku penulis kitab enda nuduhkan kuja arah hidup kalak si erkini teken man di bata. Ya. Ia patangkas karena arah hidup orang Kristen. Maka gundari tulisan enda seman banta selaku kalak Kristen si genduari guna ningatkan kita. Gelaola biar. Gelaola kita biar pas dalani geluh enda kita manusia megati kak biar. Ya. Janah memang rasa takut itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Sebab melalakal hal-hal silabo terukuri, lah terjangkau kita. Misalnya karena kaisi jadi basuari si bapagi, lah sita. Jenari karena kai dampak-dampak keputusan siban kita senda, lah sita. Rulih ngetah lang usaha sini kerjakan kita senda, lah bos sita. Sehnge pagi surah-surata, surah-surah anak ta etah lang, lah sita. Maka kerina peturah kebiaran bas kita. Nuduhkan maka kita manusia terbatas kel gegeh ta. Maka butuh kel kita ingan bersandar. Gelar rasa takut ta larban kita motu, larban kita bene, larban gelap pemikiran ta. Adisyoge pustaka si badia dalit 365 kali kata olam biar, jangan takut. Nuduhkan maka tetap warina, ya, sada tahun mo 365 wari. Tiap wari di batang persingeti kita gelah olah biar. Jadi pada Tuhan Yesus si basna senda ingatkan kalak sita gelah itu na ingan pedalaman na. Semakar tetap ukur kerinai bas kai pe. Ya. Alu kata si deban biar meindikasi kuman. Kurang iman. Adikala te mandibata lanai bo ia murah-murah sembiar. Sebab te ia lit kap dibata ingan penalaman. Lit kap dibata singaturkan kerinana alu mahuli. Tapi kalak si kuman kurang iman biar rusur. Kamala babagai. Semakin seseorang tidak beriman pasti semakin banyak yang dia takutkan. Sebab ibas Tuhan si Tuhuna rarasan sikiti pe. Ya. Bagi siturikan ibas ayat 32 andai. Rarasan sikiti enda mengarahku perpulungan si pemena. Amin pe kiti tapi maharga lebih-lebih di bata. Semaka ibrai kena kini razana. Tapi syaratna kini tekan min alu tuhu. Fokus nandangi surah-surah di bata. Maka disikaitkan ka enda kubas kegeluhan ta si tep-tep wari. Adi ngerana kita karena rarasan sikitik banci enda gambarkan kegeluhan kaum lemah. Si musil, si termarginalkan, kalak sila ianggap. Ibas pala renungan ta enda justru kalak si kiti. Si lemah, si musil, sila ianggap enda ma. Iingat di bata. Sana meriah ukur di bata mereka kini rajana. Berarti sada bagin perintah di bata. Man banta kalak si te nampati kalak si kitik. Nampati kalak si lemah, si musil, sila ianggap. Cana Job, Ayub, nggondalankan si
Ibas ogenta iturikan maka Job, ya, ibas kitab Job 30 sadai 16 sekuait 20. Job emas sekalak bayak namura. Di daerah timur ia masih bayak na. Bas kebayakan na. Labo ia besuri dirina sendiri. Labo ipanganina si sada nakan na. Tapi sampatina kalak musil di berubalu-balu anak melumang. Sana adilid idahna kalak masera minter isampatina. Kai si ibahan Job enda. Sirbahan ia jadi istimewa. Ya. Adi terjang bayak ija pelit kalak bayak namura. Tapi bayak namura geluh nanam kanggit ka jadi pasu-pasu man kalak sideban hanyalah Job. Kegeluhan Job si erbahan gelarna terberita sengayak sendah. Labor kita kan terjang bayak iya, tapi kita kan mahuli iya. Geluhna erguna man kalak sideban. Jenari petole kita isingatkan maka erbahan dompet sinteguh ayat 33. Ya. Ertina kai la leket ukur ta kubas hal-hal materi alias duit. La kita sibuk papulong arta-arta doni, melainkan papulong kinibayakan di surga. Sebab arta-arta banci jadi penghalang, ya. Adi arta doning si papulong banci jadi penghalang guna kita te mandi bata. Jadi bayak labo salah. Tapi ulamin arta-arta gantikan posisi Tuhan ibas geluh ta. Ula kamin tarun ngayaki erta doni lanaya teta ku gereja pe. Rugi siakap 2 jam ibadah. Janah pentingan kang siakap nembah kalak sir pangkat simlala sen naglah banci. Brena kita duit asang kener sembah ku Tuhan. Enggo salah. Melainkan harus minsi ingat. Maka diititipkan di bata kini bayakan man banta. Pakelah guna nampati. Sebab bas rezeki kita rezeki kalak sineban khususnya kalak si kitik, kalak lemah, kalak musil. Kegalian Tuhan minggu endai gelari minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, PPOS, Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih, enda kerina unit-unit pelayanan diakonia GBKP. Enda minggu enda lid guna ningatkan kita maka lid kepe anak-anak ta, senina-senina ta, turang ta, orang tua ta, si butuh perhatian ta bersama. Kayu singgoi benakan gereja ta GBKP ngelai la terjeng cakap tapi sekunikapkan ingan man kerina kekelengan ta si membutuhkan perhatian, membutuhkan penampat alu ngelidkan pelayan YKPD Alpha Omega, ya. Pusat Orang Tua Sejahtera PPOS, BGP Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih. Enda tentu otomatis jadi tugas ta bersama kang. Ya. Gereja ta GBK pengomenakan ca melalui Bapak gereja ta Nini Bulang Tanai. Maka kita selaku gereja singgeluh mari genduari si jaga. Si pakai geluh ta. Gelah arah kinilitan ta. Banci kita jadi saluran pasu-pasu. Man kerina anak-anak ta, senina ta, turang ta, orang tua ta, sibas unit-unit endadai. Bagi kape sekaligus man si li sekelewet ta. Tema ta emkap nampati teman alu kinilitan. Enda merupakan sedabagin perintah di bata kap. Tandana kita kalak Kristen enda jadi bagian geluh ta. Nampati. Lah banci silupakan Sebab Kristus ngajarkan kita karena kekelengan kasih. Tengah kinata gelu sinuduhkan egoisme, ngukurkan keperluan skala-skala, konsumerisme, kai pemerhat. Ketidakadilan terjadi di sana sini, enterem kape kalak pesimis bas dalani geluh eda. Kita kalak Kristen justru diingatkan untuk peduli, untuk menjalankan kasih. Jangan motivasi tabas nampati lah terjeng ate mekuah. Melainkan kini teken tak jadi motivasi bas nampati.
Sebab sadar kita geluh ta enda pe pamre di batang. Maka kinilitan ta pe bas iya naringa. Perintah naman banta kap nampati kalak musil si butuh perhatian tugas sila bacilang ilakokan. Maka gereja tanah kan pelayanan ku unit-unit enda tanpa menjual kemiskinan. Tapi memperlengkapi geluhna. Ia jari ibrekan keterampilan jenari berkarya. Maka kekelengan ta enda kerinana. Contoh si tading ibas YKPD, Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Alpha Omega. Si bas asrama ika Banjai Kota, ia isekolahkan. Lid sekolah luar biasa bas komplek na Jenari lid ka pelatihan keterampilan. Dipaksa kami magang nahi membatik, arban pengepel, ya. Res keterampilan sila berbahaya man kekelangan ta enda. Jana si tading asrama Jumalingga, so lid dua asrama na. Sada si asrama Kabanjahe, sada nari Jumalingga. Si Jumalingga ndatkan pelatihan keterampilan si berhubungan res pertanian, khusus na genduari enda kap tanaman kopi. Semaka ngokalit kopi Alpha Omega. Tentu alu bagi turang tape senina tape anak-anak ta enda amin gialit kekurangan na. Baik secara mental tape fisik. Idat kena denga hak na ya. Ina nami nang kesangapan geluh. Bagi kape si ibas pantiasun gelora kasih. Anak-anak ta si kurang beruntung narkitekan enggo yatim, deba enggo piatu, deba enggo dua nalanili orang tua enggo yatim piatu. Deba ka korban perceraian orang tua, sada pilanggit si ngasuhi ia. Krina anak-anak arah gereja tandatkan hakna. Guna sekolah menggapai cita-cita, sekaligus ibentuk karakter kini terkena. Bagi kape si Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS. Terem je orang tua ta singgo malu, singgo lanjut umurna. Singgo membutuhkan perawatan khusus. Deba nggo pikun, deba secara fisik lanai magagah perlu fisioterapi. Lid ingan na ya. Bas PPOS enda lid ingan fisioterapi. Lid ka perawat na pe. Jadi iperdiatekan kebutuhan orang-orang tua ta. Mulai arah pangan, inaman, sekebas pangan pertendin na pe icukupi. Maka PPOS enda labo ingan buangkan orang tua lang. Lihat ka pemahaman sebagai si itamakan ku PPOS berarti singgo ibuangkan keluarga na. Ban sibuk na anak-anak atas pe kempuna maka tama ku zaid nina. Salah pemahaman sebagai PPOS bukan tempat buangan, melainkan tempat melayani orang tua singgo lanjut usia, gelah idat kena hakna sebagai manusia. Maka kita, selaku ngawan GBKP, kita ngenda ikut bertanggung jawab guna cukupkan hak-hak kekelengan ta si tadi bas unit-unit diakonia enda. Gelah tetap terlayani dengan nyaman geluhna. Jenari gejap kena kekelengan Tuhan. Maka mari si motivasi seisi jabuta, teman seperpulungan bagi pesilik sekelewat ta, guna ikut muat bagini bas nampati kekelengan ta enda. Bagi enda nandangi perayaan Natal. Ulamin terjang meriah-meriah saja nganca si jadi perukuran ta ras perayakan ta. Ulah terjang baju seragam baru, motong babi, keyboard semalam suntuk, ya. Dekorasi mewah keri puluhan juta. Tapi banci minatur na Natal jadi tuhu-tuhu. Bermakna kasih. Bermakna damai. Si pesah kita man kalak si lemah. Pas bagi keran Kristus kudoni enda. Reh gunanahkan kekelengan ras damai. Maka adi rumus tambah-tambah ibas matematika ngesipake ibas nampati. Ugaglah ula ura. Ugaglah ula rugi. Nga sandigan pelabo kita ngasup nampati. Alu motivasi si payo. Tapi adi rumus kekelengan di batas si pake.
Ija tugas talabo papulungi erta doni. Melainkan kebayakan i surga, pasti suruh ukur ta makekan kinilitan ta jadi berkat, berbagi. Sebab ibas kini teken taman Tuhan, nampati labo erbahan urak kadei tapelang. So eras ayat invokasio ta kon-kon 22 siwah ngatakan sa, kalak bujur i paso-paso Tuhan perban i bagi kena man kalak si kekurangan nina. Jadi mere larban kita kekurangan. Mere justru rebahan paso-paso Tuhan rahman banta. Dage marilah sobok secara pribadi, keluarga, organisasi, PJJ. Si sampah ti anak-anak senina turang ta bagi pe orang tua ta silit bas unit pelayanan eda rikut pera silit isi kelewat ta. Tentu labo materi ngan casi butuhkan nah. Tapi pe perhatian, kerahantal, kelapan si kita ije erto ras-ras. Magatilit usur anggapan maka adinggo bulan-bulan Desember enggom karintaram si ku Alpha Omega, ku Gelora Kasih, ku PPOS. Nina, padahal siakap nga bagi. Lenga tentu. Bagi buena perayaan Natal. Kategorial, PJJ, arisan permarga, STM ras terusna. Mari, belamin kita lupa meritakan kasih. Ya. Alu nampati kalak si memerlukan. Rutang lapusu ta gunang kelengi teman-teman manusia. Apai kasih lemah si butuh penampat. Ingat maka pisi gereja ta GBKP. MKap jadi keluarga di bata. Gunanahkan pasu-pasu mandoni enda. Mari jadi pasu-pasu lah min geluh ta. Ku sekelewat ta idoni enda. Tuhan pengasup kita dalankan perintahna. Amin. Mari ras kita toto kita. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan. I pengaatan kendudenga kami guna ngalokan kata persingat. Guna nampati alu motivasi si payo. Karena kenilitan kami Tuhan, rikuras kesah kami endepi pemerindu kami. Maka surah-surah kami, bas kami ngalokan kata persingat idur kam nari eda. Ipakaikan kami, mati kami, kinilitan kami, gagah kami, kesempatan geluh kami. Lako banci jadi pasu-pasu man sekelut kami. Semaka geluh kami ernanam, dengan jadi kemuliaan man gelar Tuhan. Lalit gagah kami dalankan singin natin do Tuhan. Adilakin kesandus tiba dia silit ibas kami patetap ukur, dengan bukakan mata kini tekan kami. Guna terus paguh kini tekan ku kamu. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Shalom, salam majua man banta grina.